Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Seguridad sa mga pantalan, religious areas ug ubang dapit sa dakbayan sa Sugbo. Gipahilo na ning Semana Santa. Gobernador Pamela Baricuatro na late maong nadugay og sugod ang opening sa Sibiraa, DepEd Naga City Division adunay tubag. Dulan usa ka bilyon ka pesos nga supplemental budget iduso sa Cebu City Council. Fuel subsidy alang sa mga apektadong POV drivers gilakip sa pondo. Asawa og ang giingong kabit niini nadakpan sa kapulisan sa Mandawi City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, seguridad sa mga dapit nga dagsaon sa publiko ning Semana Santa, gipahiluna na sa Cebu City Government. Kapin sa 2,000 ka mga sakop sa PNP disaster team ug uban pang mga personnel ang gipang-deploy na sa mga terminal o religious sites. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sukad nga gipaubos sa heightened alert status ang mga pier sa Cebu City. Gidagsa na kini sa mga manguliay karong long Semana Santa vacation ug gilaumang mas mudaghan pa ang mga pasahero karong Miyerkules Santo nga mao ang katapusang adlaw sa ting trabaho. Tungod nini, gipahilo na sa Cebu City Government ang mga security forces ug disaster teams nga ibutang sa lain-laing mga pampublikong dapit. Mabot sa 2,489 ka mga sakop sa PNP ug force multipliers ang ibutang sa mga terminal ug pantalan aron bantayan ang panag-abot sa mga manguliay. Lakip usab sa pabantayan ang mga simbahan ug ubang religious sites diin diha himuon ang mga mahinungdanong kalihukan gikan Miyerkules Santo hangtod Domingo sa pagkabanhaw. Samtang 117 ka mga sakop sa Cebu City DRRMO ang gibutang sa naisgutang mga dapit aron masiguro ang tumang kaluwasan sa mga kalihukan ning simanaha. Kumpiyansa inon si Mayor Nestor Archival nga makontrolar sa mga tinugyanan sa balaod ang posibleng paghimo og bisan unsang mga kasamok sa palibot. Tuyog sa with the team, no? Natay pulis, natay sitom, o niya, o kinsa pa'y gitanaw na to nga angay, then we will have to. But importante kayo din ni pulis, o niya, ang mga barangay, ato sang isulti kung asa ta, requesta kung naasad sila dito. Personal nga susihon sa mayor ang mga terminal og ubang dapit og magpakisayod ngadto sa mga tinugyanan sa balaod bahin sa security assessment. Kay gilaw man ang panag-abot sa mga tawo ning simanaha, itambagan ni Archival ang mga ginikanan nga magmainampingon sa pagdala sa ilang mga anak aron dili mawala. Subli usab niyang gipainomduman ang mga pasahero nga kung mahimo likayan ang pagdala og daghang mga gamit aron di mahasol kadugayan sa biyahe. Pwede kaning mga bata nga gagmay, tulan ning likayan nga dad-on, especially kaning mga 1-year-old, no? Lisod kayo ninyo, especially init kayo ang atong mga areas like the buses. Ian Navarro, CCTN News.
Siyam ka mga driver nga unang nagpositibo sa gihimong surprise drug test sa North ug South Bus Terminal, positibo gyapon sa confirmatory test. Tungod niini, naninguha ang PDEA 7 nga himuong regular ang oplan harabas sa mga terminal. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nagpositibo sa confirmatory test sa PDEA 7 ang siyam ka mga driver nga gipaubos sa kinalit nga drug test sa North Bus Terminal o South Bus Terminal kagahapon. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga ang maong nga mga driver nga nagpositibo sa paggamit og shabu ila kining iendorso ngadto sa local government unit alang sa imoon nga assessment samtang ang lisensya niini giduso na sa LTO7 alang sa pagproseso sa revocation. Una nga may pahibaw sa LTO7 Director Windel Dinglasan nga dili sila mohatag og second chance sa mga drivers nga masuta nga kini gamitan gyud og shabu. Sa data nga gipahibaw sa PDEA 7 upat ka taxi driver ug 5 ka mga bus drivers ang nasuta nga migamit sa illegal nga drugas nga mao ang shabu atol sa gihimong kinalit nga drug test sa North Bus o South Bus Terminal. Si PDEA 7 Director Joel Plaza Ributyag nga mamahimong mapaubos sa drug rehabilitation ng mga driver humanon niya sa assessment sa LGU din sila nagpuyo. Iyang ipasabot nga kung sa dakbayan sa Sugbo, doon ay programa ang kagamanan sa syudad nga mahimong nga mapaubos sa rehab ang tigamitan sa Cebu. Doon ay facility drug rehabilitation of community-based nga magkatabang nga mabalik sa normal ang usa ka driver nga drug user. Rehabilitation will come after the assessment. Kaya na mag-uwi ko ay facility-based nga rehabilitation, napo'y community-based lang. Or general intervention, napo na siya. Ano masiguro nga wala nagyo mo gamit og shabu nga mga driver sa publikong sakinan gitinguhan ni Plaza nga himon kining regular na ang oplan harabas dili lang magpaabot nga dunay mga dagkong karihukan sa masa Pasko kalagkalag ug Semana Santa kinahanglan nga sigihon na nila ang drug test matag karon ug unya. Arnold Bustamante, CCTV News. Gilusad sa Cebu Provincial Government ang libreng sakay gikan sa bus terminal alang sa mga pasahero sa lalawigan ning Semana Santa. Matud sa terminal administrator nga si Amid Quizon nga kabahin lang kini sa mas gipalapdang serbisyo sa Kapitolyo ngadto sa mga labing nanginhanglan karon nga ting bakasyon na. Naninguha ang Kapitolyo nga maluag-luagan ang major transport terminals samtang mahimo nga libre ang masakyan sa mga idaran, PWD, mga mabdus o guban pang anaa sa vulnerable sector. Subay ni ini, gyawhag usab ni Quezon ang mga pasahero, lakip na ang mga driver nga magbinantayon o magmatngon sa biyahe. Kini aron masiguro nga luwas ang makapauli ang tanan nga mopaingon sa kalungsuran ning ting bakasyon. DepEd Naga City Division adunay katin-awan sa nikatap nga impormasyon online nga giingon nga pagkalit sa gobernador maoy hinungdan nga dugay nagsugod ang pagbuka sa Sibiraa. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Giklaro sa Department of Education kun DepEd Schools Division of City of Naga ang impormasyon nga nikatap sa social media kabahin sa giingong pagka-late pag-abot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol sa opening sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Sivira Amit. Subay sa nikatap nga mga impormasyon sa social media, giingong nahimong hinungdan sa kalangay sa pagsugod sa parade o opening program tungod kini kay giingong gihuwat pa ang gobernador. Diha sa giluwatang pamahayag sa DepEd Naga City Division, giklaro ni ini nga wala malate ang gobernador og nihaom lamang sa gihatag nga oras sa DepEd ngadto sa gobernador og sa mga staff ni ini. Matod ni ini daan nang gipahibaw ang gobernador nga moabot atol sa pagsugod sa parade o gani giingong nagpaabot kini diha sa assembly area alang sa mga VIP aron kani moapil sa Cebu Province Delegation. Ang Siviraa gisugdan kini ni adtong Marso 22 ug natapos ning semana din gitabungan kini sa mga atleta gikan sa Central Visayas alang sa pagsangka sa mapaugnat sa kusog. Subay ni ini si Attorney Leviticus Barazon Jr., ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd City of Naga, ni pahinumdum sa publiko nga likayan ang pagpakatap sa mga unverified nga impormasyon nga giingong makatabon sa kadaugan ug kahago sa matinun-ang atleta. Iya usab gipasalamatan ang tanan nga misuporta sa kalihukan lakip ang mabisita nga naglangkob sa kadaugan sa programa alang sa matinun-an sa Central Visayas. RV Veloso, CCTN News. Syudad sa Mandawi, padayon ang pagban sa mga electric bike sa National Highway. Bisan pa sa plano sa uban nga mga LGU nga tugutan unta kini. Samtang moabot usab sa 20,000 ka pesos ang bayranan sa usa ka driver human kini gigabas ang clamp gikan sa iyang sakyanan.
Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dugang 5 ka mga electric bike ang gi-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team. Padayon ang buhatan sa paghingusog sa operasyon Batok e-bike. Gipatuman ang sunod-sunod nga operasyon ni adtong Pebrero. Human na matikdan ang pagsaka ng usab sa presensya sa e-bike ug e-trike sa highway. Dugay nang giban sa team ang maong mga sakyanan sa National Highway tungod sa kabalaka sa kaluwasan ug traffic management. Matud sa pangu sa buhatan nga padayon ang ilang pagdili bisan pa og gikonsidera na sa ubang mga syudad ang pagtugot niini tungod sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo. Kini mga e-bikes wala kuning mga papeles. Managanon nimo sa dan nya ilahang mga drivers mga irresponsible pa kaayo, no? Murag ang kasagaran gani mga sabog pa kaayo. So mao na nga pataka lang og dagan ba? Nya pataka lagliko. Nya kanang makaamong na hinuon sa kanang mga nagtarong nga mga drivers. Samtang moabot usab sa 20,000 pesos ang bayro nun sa usa ka driver. Human gisuwayan ni ini paggabas og martilyo ang clamp sa team. Giklamp ang iyang sakyanan ni adtong Sabado human magbabagsadan. Para lang sa paghatag og leksyon sa tanan yun, no, nga when your vehicle gets clamped, ayo intaw na ninyo i-attempt og guba kay that's a government property. So as a consequence, niabot gyud, niburot gyud ang ihang penalty gyud. Kay dili man sa nato pwede nga makapasaylo ta, pero dili nato pwede palabyon. Tungod sa kadaot sa clamp sa team, nadugangan ang penalty sa driver. Moabot sa 20,000 pesos ang bayranan, kapin 11,000 sa pagpalit og bago nga clamp ug bayad sa violation sa kaduha nga pagclamp, illegal parking, obstruction of traffic ug unattended vehicle. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mahimong makapalit sa tag 20 pesos kada kilong bugas ang mga sektor o trabahante sa probinsya sa Sugbo nga hilabihang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Gipaybaw sa Consultant for Agriculture and Livelihood nga si Gigi Sanchez nga sugdan ang pagpaninda niini karong Abril 15. Subay kini sa pakigtambayayong sa National Food Authority 7 aron makakuha og 20,000 kasakong bugas nga mapalit sa mga vulnerable sector. Lakip sa mga makapahimo sa baratong bugas ang mga labing kabus nga pamilya, mga edaran, PWD, solo parents, 4-piece beneficiaries, ingon man nga public utility drivers. Mahimo sila makapalit og kutob sa 30 ka kilong bugas kada buwan, apan hangtod lang sa 10 ka kilo matag transaksyon. Alang sa mga trabahante sa transportasyon, kinahanglang mupakita og ID nga gi-issue sa LTO o gi-endorso sa LTFRB 7 aron makapalit og bugas. Musunod, dulan usa ka bilyon ka pesos ga supplemental budget iduso sa konseho sa syudad sa Sugbo. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka, kay nako, and don't worry! Unsa may sana ko nila? Kung wa ko matiguan, di ko makasuwayan ng mga tagdagdag. Si Lilian? Magaling tayo! Si, magaling tayo! Yes, sir, Oh, thank you.
ko. Kabasa di na ko nimo dawatan ko balik. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the so I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you and weakness seems so great, the Lord delights in using the humble for His sake. Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho aron di ta maglisod. Ni nga pa nga si Pili. Magtabang pa siya nato karon. Pa, ayaw na paglisgot niya. Nahulog ang pagtimi nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Balik sa ato mga balita, dulan sa kabilyon ka pesos nga supplemental budget sa siyudad sa Sugbo, iduso ni Mayor Nestor Archibal sa konsiho. Lakip sa mao nga pundo ang fuel subsidy ngadto sa mga apektadong public utility drivers tungod sa global fuel crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga giandam nila ang pangayoong 964 million pesos nga supplemental budget sa dakbayan aron iduso ngadto sa konseho. Matud sa mayor nga gamiton ang 35 billion pesos nini aron himuong hinabang ngadto sa mga apektadong public transport drivers tungod sa global fuel crisis. Gisusi pa sa syudad kung kinsa ang mga drivers nga kwalipikado aron makapaymos sa fuel subsidy. Kabahin kini sa pagsagubang na karon sa dawtang epekto sa global crisis nga dala na sa nagkamahal na nga presyo sa petroleum products. Karon na amin na sumada nga mga 5,000, nya daghan pa kayong nangabot. Gahapon ay ni-request nga habal-habal sila but it needs to be verified. Kay dili gud nato ma-verify nga sakto ba gid ni magproblema ta. Samtang gamito ng 500 million pesos nini sa paghakot sa mga basura sa syudad o paglabay ngadto sa kalungsuran. Daan ang gitataw sa mayor nga modako ang gastuhanan sa dakbayan sa waste management. Gumika na sa kamahal na karon sa krudo aron patubilan ang mga garbage trucks. Ang nahabiling pondo nga pangayoon gamiton usab sa mga gikinahanglang proyekto sa dakbayan. Ang sa mga sweldo sa GO
sa akong pagsabot from January to I think June na ni siya. But there are some padong ni sa lain nga December 6 months murag mao ni I think this is part of the items nga gi-request diri. Karong natagamtaman hangtod na sa kabalayan ng epekto sa global fuel crisis. Gisiguro sa mayor nga di maglisod ang mga tagbalay sa pagpalit sa mga nagunang panginahanglanon. Inungdan nga gipatuman nila ang groceries sa Bukirang Barangay uban ang mga private partners. Naalay reklamo nga kuwangan pa. So ni-request sila sa mga additional nga mga items nga dili na gyud sila mo padung dinhi. So naghatag mi og lista sa mga operators nga mauni kinahanglan aron ilang dadon test pamanggod to. Aron usab nga magkadaginot ang dakbayan sa panudlanan. Gumikan sa nasinating krisis, gipatuman nila ang energy saving measures sulod sa City Hall. Sama lang sa pagpalong sa mga non-essential lights sa lain-laing buhatan sa tinguha nga makadaginot ang syudad sa bayranan sa kuryente. Gingusgan usab sa mayor ang paggamit sa renewable energy sa mga buhatan sa City Hall. Maong padayon ang bidding alang sa pagbutang og mga solar panels. Gian Navarro, CCTN News. Tabangan sa Lapu-Lapu City Government ang mga apektado sa nagpadayong gubot sa Middle East pinaagi sa ayuda o gubang matang sa hinabang. Giandam nila Mayor Cindy King Chan o ang Crisis Management Committee sa syudad ang paagi sa paghatag sa maong tabang. Lakip sa mga ayudahan sa syudad ang mga nanguli nga overseas Filipino workers, transport sector nga nagbaguod sa kamahal sa petroleum products o mga kabus nga nag-anto sa kamahal sa mga palaliton. Gilangkuban ang maong hinabang sa dugang panginabuhian, subsidized rice program, fuel subsidy, food production program ug uban pa. Ipatuman kini sulod sa 6 ka buwan apan mahimo pang malugwayan ang paghatag og hinabang sa syudad kun ugaling magkagrabe na ang kagubot didto sa Middle East. Hugot nga gidid-an sa Environmental Management Bureau 7 ang pagsunod sa plastic bottles aron ikon pagsunog sa mga plastic bottles aron isugnod. Pinasubay sa ang maong pahimangno sa nanggawas karon online nga videos nga nagdaob sa maong mga botilya taliwa sa nasinating fuel crisis sa nasod. Matod sa AMB7 nga hilabihang kadelikado ang pagdaob sa plastic bottles gumikan kay kimikal niini nga makaguba sa kalikupan ug makamugna usab kini og cancer sa cells sa lawas. Gipasabot sa ahensya nga makote ang proseso sa decomposition sa mga plastic bottles ubos sa pyrolysis aron himuon nga tinubdan sa enerhiya. Maong gidid-an sa EMB7 ang publiko sa paghimo niini sanglit makote ang maong nga proseso. Supply sa lana sa Pilipinas paigo pa hangtod sa 51 ka adlaw sigon sa Department of Energy. Taliwa sa nagkamahal nga presyo sa petroleum products, madawat usab sa nasod ang dugang supply niini sa sunod buwan. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Energy nga paigo pa ang supply sa lana dinhi sa Pilipinas ug mula nat pa kini hangtod 51 ka adlaw. Subay kini sa gilaumang pagdawat og dugang supply sa imported nga petrolyo sa sunod buwan taliwa sa nagpadayong gubot tali sa Amerika ug Iran sa Middle East. Mato di Energy Secretary Sharon Garin nga dunay 75 million liters sa lana ang nasod. Maong nadugangan pa kini og 6 ka adlaw ang iyaha nga supply. Kung bahin-bahinon kini, adunay 22 million liters nga supply sa gasolina, 32 million liters nga krudo, 142,000 liters nga kerosene, 6 million liters nga jet fuel ug 10 million liters nga liquefied petroleum gas. Kitahasan sa DOE ang mga kumpanya sa lana nga kanunayon ang inventory sa ilang mga pinundo aron makadawat og dugang supply nga ilang ibaligya sa matag na pukadlaw. Apan mipaymangno sigarin sa publiko nga nagmainampingon na karon ang DOE aron pagsiguro nga maigo gihapon ang supply sa lana lukop nasod. Bisan pa man gilauman sa DOE ang umaabot pa nga dugang fuel supply gikan sa Japan human nga nag-import ang nasod og kapin 1 million barrels nga krudo. Madawat usab sunod buwan dinhi sa nasod ang dugang imported supply sa lana gikan sa Malaysia, Singapore, India ug Oman karong Abril.
Tungod kini sa gihimong mga lakang sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation aron maapod ang gikinahanglang lana ngadto sa mga local gas stations. Gia Navarro, CCTN News. Gihangyo ni Konsehal sa Dakbayan sa Mandawi ang Land Transportation Office kon LTO nga paubsan ang bayranan sa rehistro sa mga sakyanan subay na sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Pinaagi ni Konsehal Jennifer Dilmar ang mao nga panawagan sa resolusyon nga naaprubahan usab sa konseho. Mato ni Dilmar nga dako na kaayo og epekto ang fuel crisis sa mga driver sa public utility vehicles ug sa mga nanag-iya og pribadong sakyanan. Dugang paniya nga misaka ang gasto sa operasyon ug nakaepekto na kini sa adlaw-adlaw nila nga panginabuhi. Itandi sa naandan nga mga fuel subsidies, mas dako ug tabang alang sa konsehal ang ubos nga bayranan sa rehistro og motor vehicle users nga mga charges aron lang mas daghan usab ang makabenepisyo niini. Ang uyunang resolusyon ipada sa LTO ug sa Department of Transportation. We all know that we're facing a very difficult problem lately. So nakita tayong ways and means kung sa kadapit mo position to help them. Musunod, asawa og ang giingong kabit niini nadakpan sa kapulisan sa Mandawi City sulod sa motel. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, asawa o giingong uyab niini nasikop sa kapulisan human nasakpan sa bana nga nagkuyog ang sa usa ka motel diya sa syudad sa Mandaue. Nasuta sa investigasyon nga nangataktak na sila sa ilang parehong trabaho diha sa gobyerno tungod usab sa mao nga nilang relasyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nasikop ang usa ka babae ug lalaki puros minyo sa managlahi nga partner human masakpan sud sa usa ka motel sa barangay Subang Dako sa syudad sa Mandawi kaganinang kadlawon. Giila sa kapulisan ang mga nadakpan nga si alias Ivy, 42 anyos, residente sa barangay Bakilid, ug si alias Joe, 32 anyos, minyo usab ug residente sa barangay Kabangkalan. Gipatuman ang operasyon human nangayo og tabang ang bana ni alias Ivy sa kapulisan pagreklamo sa giingong pagpangabit sa iyang asawa. And mauto nga ni kuan sad pod ang ato ang management sa mao nga motel nga i-open mo mitabang sila yasi sila sa PNP para manuktok dito sa mao nga room, and dito nakita nila ang duha sa sulod sa kwarto. Mato ni Villaro nga dugay nang nagduda ang bana ni Ivy nga aduna kini illegal nga karelasyon. In public na magoy mga time nga nasakpan na sad pod niya nga nasa publiko na sad gyud nakita niya ang duha. And aside from that, naasad po ng mga hungihong, basad po sa mga silingan o mga dating kauban sa trabaho, and mauto nga iyahan na gyud kining gisundan and mauto na hitabo. Si alias Ivy og Joe kanhi kauban sa trabaho ug empleyado sa gobyerno tungod sa ilang relasyon hinungdan nga gitangtang sila sa serbisyo. Ang duha kasamtangang natanggong sa Subang Dako Police Station ug magatubang og kaso kalapasan sa Article 333 o adultery sa Revised Penal Code. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Police Office o gubang mga tinugyanan sa balaod nihimo og checkpoint gawas sa mga balay imnanan. Kini aron mapugnan ang mga hubog nga magmaneho sa ilang sakyanan. Ang kasayuran naton ni Arnold Bustamante. Human sa sunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga kilabigitan sa mga hubog panahon sa kadlawon ug lawom na nga kagabion ang kapulisan sa sunod sa Sugbo sa pagpangulo sa Hipirini nga si Police Colonel George Ilanan uban sa Land Transportation Office ug Philippine Coast Guard Special Operations Task Group hugod kami patuman sa balaod sa trapiko sama sa Republic Act 10586 kunang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga ila na kining kanunayon aron nga mahunong na ang disgrasya sa kadalanan nga mukutlo sa kinabuhi nga gikalabigitan sa mga hubog. Sa nanglabay nga mga semana, sunod-sunod na mga kaso sa vehicular accident, dimikalas gyud og nga mga kinabuhi og nasuta nga kasagaran sa mga nalambikit-pikan sa mga imnanan ilabi na panahon sa weekends. Tinguha sa CCPO nga mapugan kini og samtang wala pa sila makabiktima, imbarguhan na sila og lisensya ug dili na makamaneho sila nga mga motorsiklo. Niadtong Sabado sa gabi, Marso 28, 2026, ang CCPO uban sa LTO-7, HPG-7 ug ang Philippine Coast Guard Special Operations Task Group nag-checkpoint sa gawas sa usa ka imnanan sa uptown area ug daghang mga motorista nga nakainom na ang gipang-imbarguhan sila mga lisensya sa LTO-7. Arnold Bustamante, CCTN News. Nakigalayon karon ang mga lokal nga kagamhanan sa Central Visayas ug mga ahensya sa gobyerno aron matabangan ang mga komunidad nga sa gubangon ang bisan unsa nga katalagman. Nagpinirmahay sila uban ang Department of Social Welfare and Development 7 sa Memorandum of Agreement alang sa iumol unya nga Interagency Committee on Filipino Family. Kabahin lang kini sa Philippine Community Resilience Project diin muabag ang gobyerno sa pagpatuman sa mga proyekto nga makapadalipod sa bisan unsa nga katalagman. Gihulagway ni DSWD7 Director Shelene Marilosiro nga napirmahan nga kasabutan mao'y tubag sa nagkagabing epekto sa climate change. Gihagit niya ang mga leader nga tinud-on pinaagi sa himuon nga proyekto ang gihimo nga mga plano bahin sa community resilience. To ensure resilience means not just surviving, but enabling every Filipino to live with dignity, safety, and hope. Your leadership is the key to turning this vision into a reality. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Kutob lang una karong adlaw ang atong newscast, busa atangi ang mga Lenten drama sa CCTN 47 sugod ugma Miyerkules Santo alauna sa hapon. Ako si Danica Cabales Tikling, hangtod sunod semana pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.